Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Dipu Hambi Hotel along Superintendent of Excise Karbi Anglong Lapen Midu Aparman Mai Kangni Dipu Hambi Hotel along Superintendent of Excise Karbi Anglong Pen Wine Shop Ahempu Atumangbong Chingrum Si Midu Kelong Apai Kapaibat Ponchia Aparman Mai Ingnipong Excise Department atumpen ningkan isi angbong 227 crore atangka midu kirungpen kapelong jepan pathik ponlo. Laso atengpen pini Dipu Hambi Hotel along Bokajan Subdivision angkang alo wine shop ahempudo an atumapan pangrumsi Sunamoni Singha Superintendent of Excise Pranjal Sarma Excise Inspector Bokajan Subdivision atumpen Chinki Chingwaipo. Sunamoni Singha Superintendent of Excise Karbi Anglong Pen Pherangke Atumapha nang kapachini dun atengke Excise Asai Kampen Ningkani si aparman 227 crore long nang jipu akimangdo Laso Angbong Pen 121 crore ansi long ponchotlang Lasi revenue ke long kepe bat ponchi aphansi pini Bokajan Pen bang phlik kebrapho wine shop ahempu atumpen Chinki Chingwai pondo pusi nang pachini dun Bonta revenue aphuta Kachingwai along council secretariatum ave revenue meeting aparmansi Kachingwai pulote kopia potsi wine shop ahempu atumaphan hangpen hotel along Chingwai ronglo revenue aparman jongsi Kachingwai binong pulote kopia potsi Bokajan subdivision angkang khatkhati along kedo wine shop atumaphan Chingwai chot Ate revenue aparman jongsi Kachingwai binong pulote council pensi pater piponchi Lapen Karbi Anglong angkang kedo an a wine shop ahempu atumaphan anta hanglapji Bonta pini Kachingwai alongke khatkati wine shop ahempu atumaphan ansi parjuchot Tangte lake methang jungjung ali aphansi Kachingwai mapusi radatum chethan rinti Ate khatkati along hor sentiket dopu penang anatum cheroktok aradatum pen chethan rinti Tangte la so alam rat along kewan veded chia phansi wine shop atumaphan hotel along Kachingwai linma pusi cheroktok arana tumpen chethan pon rinti News report Karbi Anglong News Channel লগতে ৰাতি আমাৰ সিএম ছাৰ লগতে অনাৰকৰ লাইসেন্সৰ যেগুলো এজেন্ট আছে এগুলোর মিটিং আছে মিটিং ৰাখিছে 8টা বজাত আচ্ছা স্যার একটু মিটিং টু অফিশিয়ালি নে আনঅফিশিয়াল কাগজখন দিছে নেকি আজি দিছে কাগজ এনেকৈ দিঘা নাই ছাৰ আহিছে ভিতৰতে আপুনি ছাৰক সুধি ল'ব পাৰে স্যার মানে আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ছাৰ আহিছে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট স্যাৰ কাগজটো আপোনালোককো দিব লাগে এখন নোটিছ ইনফৰমেশ্যন হয় না এনে যেটো পঠাইছে মানে লিগেলি দিছে কোটি পৰা নে কোট পৰাইলে মই বকাজান আচ্ছা কিমান ওয়াইনছৰ পৰা জিয়াত গেদাৰিং হৈছে হৈ যাব আপোনাৰ লিষ্ট আছে আপুনি তাতে চাই ল'ব পাৰিব 40-50 কেইটামান অহা নাই বাৰু এইটো কোনটো বুকাজান সাব ডিভিজন আন্ডাৰ হয়নে হয় বুকাজান সাব ডিভিজন আন্ডাৰ কিমানটা ওয়াইনছৰ গম নাপায় আপুনি ঠিক মই চোৱা নাই আপোনাৰ নামটো নীলমণি সিং নীলমণি সিং আমি আজি লাইসেন্সিবিলাকক মাতি আনিছিলোঁ তাৰমানে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰেভিনিউ এচিভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মানে চলতি আৰ্থিক বছৰত মানে ৰেভিনিউ টাৰ্গেট হ'ল 227 ক্ৰ'ৰ তো এইটোৰ মাজতে আমি এতিয়ালৈকে 121 কোটি টকা পাইছোঁ তো আমি আশা কৰিছোঁ চলতি আৰ্থিক বছৰত ই এচিভ কৰিব পাৰিম বুলি আপোনাৰ এচিভমেণ্ট টাৰ্গেট কিমান 227 crore 227 কোটি টাকা এভৰি ইয়াৰ না এই বছৰৰ কাৰণে এই বছৰ কিন্তু বছৰে বঢ়াই দিয়া হয়তো আচ্ছা এইটো আজি মিটিংখন অনলি আণ্ডাৰ খটখটি পিএছ নে বুকাজান সাব ডিভিজন নে না বুকাজান সাব ডিভিজন অনলি বুকাজান সাব ডিভিজন হয় কিমানখন ওয়াইনশ্বপৰ আছে ইয়াত আজি মিটিঙত আছে 45টা 45টা ওয়াইনশ্বপৰ হয় অনলি অনাৰবিলাক আছে নে অনাৰ লাইসেন্সি এজেণ্ট সেলছমেন এই তিনিজনক মাতিছিলোঁ কিমান মান হ'ব ইয়াত আজি মিটিঙত উপস্থিত গেদাৰিং আজি 2-3জন আহিব পৰা নাই বিশেষ কাৰণত বাকীখিনি আছে আচ্ছা বোকাজানত আমি শুনিছোঁ যে তাত কিছুমান শ্বপটো ৱাইন শ্বপটো 4টামান ৱাইন শ্বপটো মানে সদায় ট্ৰাক মানে মদ লৈ যায় কিন্তু বেলেগৰ যোনটো কিবা ৱাইন শ্বপ যদি ল'লে মানে ধৰে কিহৰ কাৰণে এইটো মোৰ নলেজত নাই বাৰু
সেইটো এনকুৱাৰী কৰি দেখা যাব। লাইসেন্স থাকাৰ কাৰণে ধৰা হয় নে লাইসেন্স নাথাকাৰ কাৰণে ধৰা হয়? এই চাৰিটা জেগাতো গাড়ী কেনেকৈ মপ পায়, কিন্তু আৰু কিছুমান জেগাত সেইখিনি প্ৰমাণ পালেতো কিবা সঠিক প্ৰমাণ পাব লাগিব ন। প্ৰমাণ সৈতে পালে একশ্যন নহ'ব। আৰু এটা আৰু নিয়মত যদি চলিছে আমি একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ ন, চৰকাৰী দোকান হয় ন। আমি জানিব পৰা মতে ছাৰ, এই যিকেইখন ৱাইন শ্বপৰ কথা আমি কৈছোঁ, সেই ৱাইন শ্বপকেইখনক কিন্তু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা মানে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু দিনে নিশাই মাল আমি লিখিত কমপ্লেইন পালে আমি একশ্যন ল'ম। গাড়ী এভিডেঞ্চ থাকিব লাগিব ন। গাড়ী তেওঁলোকে কেছ এভিডেঞ্চ থাকিব লাগিব। মৌখিক কথাৰ ওপৰত কৰাটো অলপ দিগদাৰ হয়। কৈছে লিখিত পালে প্ৰমাণ পালে আমি একশ্যন ল'ম। থেংক ইউ ছাৰ। আজি এটা কথা ছাৰ, আজি মিটিংটো অফিচিয়েলি কৰি আছে নে না অফিচিয়েলি? মই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এক্সাইজ হয়, ময়ে কৰি আছোঁ অফিচিয়েলি। আপোনাৰ মোৰ গুড নেম হ'ল শ্ৰী সোণামণি সিংহ। শ্ৰী সোণামণি সিংহ, আবগাৰী অধীক্ষক কাৰ্বি আংলং। ছাৰ অফিচিয়েলি মিটিং হ'লে একচুৱেলি অফিচতে কৰিব লাগিছিলে। নাই, অফিচত জেগা নাই। নাই এইটো কথাটো মানে কি হ'ল, আমাৰ অফিচত জেগা নাই। অফিচটো একদম মানে বহিবলৈ জেগাই নাই। আজি মিটিং পাতিবৰ কাৰণে কিবা অফিচ পৰা লেটাৰ পঠাইছে নেকি? মই পঠাইছোঁ। थैंक यू। बहुत जल्दी है, तो गवर्नमेंट इसको मैंने ऑनलाइन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली वो हो जाएगा। तो हम लोगों को खबर मिला है, सुना है कि ये रेवेन्यू मीटिंग है कि नहीं? अच्छा, रेवेन्यू मीटिंग है। रेवेन्यू वाला तो हमको नहीं पता। लास्ट में आप लोगों को इस मीटिंग के बारे में लेटर मिला था? कुछ मिला था ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जी इन्फॉर्मेशन तो मिला था या फोन से ही नहीं वो मिला था? हाँ जी, मिला था ना? दिखा सके को? मेरे पास नहीं है। आप तो ओनर हो ना? नहीं मैं ओनर नहीं हूँ, मैं स्टाफ ही हूँ। स्टाफ मैनेजर? जी नहीं, मैनेजर नहीं है, मैं एजेंट हूँ। एजेंट? जी। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं लाहौरियान से हूँ। लाहौरियान? जी। कौन सी वन शॉप? सरसों वाइन शॉप। सरसों। जी। अच्छा, यहाँ कितना होगा यहाँ पे? कितना होगा आदमी यहाँ पर? मान लीजिए आज का मीटिंग पे हाँ जी 50-60 ऐसा होगा। 50-60। हाँ जी। तो 40 से 50 आदमी। इससे सब्जेक्ट मैटर क्या था? कोई बोल रहा है रेवेन्यू मीटिंग। क्या एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, मैंने तो लास्ट में पूछा हूँ। बस वो ये कि जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टम में एक्सेस वाला, तो बहुत जल्दी ऑनलाइन करने के लिए जी, तो गवर्नमेंट का कोशिश है, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा। बस वही है। वैसे आप जब कि वाइन शॉप चला रहे हो, कितने साल से चला रहे हो? मैं ज़्यादा नहीं, 1 साल जैसे जो भी हो, स्टाफ हो चाहे मैनेजर जी। हो, लेकिन कितने सालों से चला रहे हो? मैं 1 साल जैसा हुआ। 1 साल। आपको तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा शायद, मैं पूछ रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, कि ये जो आप लोग रेवेन्यू देते हो कि नहीं? हाँ, रेवेन्यू तो देते हो ना? हाँ। तो कितना देते हो? वो तो देखिए, मैंने टैक्स आप अभी कौन सा टैक्स के लिए आप बोलेंगे, तो ये काउंसिल टैक्स भी है। काउंसिल टैक्स वो तो डिपेंड करता है आपका ये केसेस के ऊपर, तो टोटल केस में कितना, वो डिपेंड करता है आपका लिफ्टिंग के ऊपर। जी। और सेगमेंट के वाइज आपका माने जो ब्रांड है तो उसका ऊपर आपका। अच्छा, आप लोग रेगुलर देते हो, मतलब महीना हर क्लियर करते हो? जी। अच्छा, हम लोग सुना है कि ईएम को देना पड़ता है। ईएम को माने यहाँ का जो काउंसिल का ईएम है ना, काउंसिल है कि नहीं? ऑटोनोमस काउंसिल है। काउंसिल नहीं, काउंसिल जो ऑटोनोमस काउंसिल जो अकाउंट जो है ना, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट होता है। वो तो ऑफिशियल हो गया ना? हाँ, ऑफिशियल। लेकिन बैकडोर एक बात सुना है, नहीं वो ईएम को भी देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई मेरा नॉलेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है ऑफिशियल होता है बस। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज कविराज है। पंकज कविराज। जी। ओके। Amri Chintong Press Club Asai Hemalong KSA Chintong Head Branch Ahin Pen Pherangkya Mai Kangni Pon Phai Kunia Chiklo ni Phai Ingkoi Arni KSA Inglong Pho Chintong Aropi Pen Chepatre Pi Ponsi Karbi Lang Pi Along Dem Keteng Pon Chi Pu Along Long Le Compensation Ke Pajer Pon Aputak Amri Chintong Press Club Asai Hemalong Pherangkya Mai Ingni Ponsi Ningkang Samse Chepaklang Po Labang so apherang ke amailong KSA Inglong Pho Chintong Aropi Amai Phu Korsing Rong Pi Lapen Kongchun Bang Singrong Hang Atumpen Chenglok Penang An Song Along Klemdam Rapet Atumpen Amri Chintong Press Club Asai Hemalong Pherang ke Amai Kangni Po Karbi Lang Pi Aroy Along Akimi Dem Keteng Chialong Longle Compensation Aputak Ladak Kedowek Arong Aradatum Kelongdun Apai Jumpik Lapen Ladak Kedowek Arong Asor Atuma Phanmute Ang Tanpen Atuma Mensi Ong Munak Pusi Arjupon Long Labang Sojok Pini Pherang ke Amai Phaponang Koklo Puta Than Pon Thu
Lasi kewang chilang arni jongsi longle ahem phuwe katum amen klang dunde pulo tangte chin thong arada tumaphan sodak pen chesong PG puta ningche pon. Rong asar pen sitame karbilang pi aroi ari kedo kapang thirvek rong asor atuma phansi woreng avarsai lapen compensation le pi ponji sitame kelong nang jivek atuma phansi lang ponang jipusi tuning report. News text report Karbiang Long News Channel. Apangsi nilitum karbi lu charli atong mate kese chinthong hedra sahin pen amri chinthong press club abitu maphan kardong pajir kilo pada. Pini nilitum amri chinthong press club along herangke ameke phanang kok lage akapre ke putha kali. Nilitum chinthong constituency lo Murintu umraji phedmunsu jitunon rihingame aphan langketeng ponji halabangsu along ahopet longle phelang hidi kumi haladak hawararat mate genuine beneficiary atom aphan list kabe pon det aputha nonil dum kachini dun lapen kethek dun longateng polotangte ang tan pen abang phu abang pia tumsi ladak chinthong morintu ahawaralong along le cipahem pi etna lasi niltum kar bilu charli a song pen kar judun kang tung mate kachini dun kang tung abang ke lahen lo hadak morintu umraji phedmunsu arat along le ahawarabang alang me kang lumji mate haladak along le ahem pi tung abang ke halabang so compensation aphan at least avedun det si ang tan pen abang pu abang pi tum se dada along le cipahem pi la buson si nilitum ar judun long lasi nilitum kar bi lu charli a song pen ki pudun ji abang ke la hello la pen kachuning ridun ji kar judun kang tung abang ke la hello haladak genuine beneficiary atoma phana bang list mate prabjing pen alang litum phan non ke pon pelang dokok polote ponang ji lapen ke jitulan non list ke klang mate nilitum kar judun long ateng polote ang tan pen ang chi yakhuba bangke nilitum chekroi dun tekte lapen che don dun tekte jong se ki wang ji langar ni labang so list ateng jong se final list pon der lo polote nilitum kar bi lu charli a song chin thong he transain pen soda che song dun ji lapen sodak pen nilitum kham khi dun ji pusin nilitum kar bi lu charli a song ahin pen pinila press abitung mate pinila press club along staminitum klar dak baida penitum pachini pon kada Khirunia long chat puja mate serja dipota arnamaphan kardompo ni jangkar pi anglong ke parlo lakha troxy kopili constituency arlo khiruni kopili alang roi long chat puja mate serja dipota arnam kardompo Phai kunia chiklo ni phai crescer cap arni pen ni phai inkoi adap an bihari akhayatum arni mate serja dipota aphan ke kroi pen chat puja ardom ardipon bangso kardom along MSc Pawan Kumar lapen EM Rina terangpi chetongdun lapen chat puja kardom along bang surikit hom phliso se aratu chat puja कि आप सभी के ऊपर वो अपनी कृपा बनाए रखें आप सभी का हंसी खुशी से ऐसे ही चलता रहे इसी सद्भावना प्रेम के साथ आज का ये जो संध्या पासन है Lason si Rina terang pita sorja di bota aphan kroidun si ongdung arat along chat puja ardom ardidun Bangso chat puja aningkan wang ason thotsi pining le thota khiruni kopili alangroi along bihari akhayatum arong pen si chat puja mate sorja di bota arnamaphan ing samjin pen ardom ardipon MSc Pawan Kumar pusitami mesen pen kardom pon chiaphan rat atumaphan tuning report Khiruni pen kam sing dera Karbiang Long News Channel নমস্কাৰ সবকে ছট পূজাৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ জনালোঁ ছট পূজা আয়োজন এবাৰ নতুনকৈ আগতে আনন্দ মিলন পূজা কমিটিয়ে কৰি আছিলে এবাৰ ছট পূজা নতুন কমিটি বনাই আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ কমচে কম 5000 ওপৰত লোক সমাগত ভক্তপ্ৰাণ আহিছে আৰু সকলোৱে ছট মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বই আৰু তেওঁৰ সেৱা জনাই সকলোৱে যাতে আমাৰ মাজত আহিছে আৰু ইমানখিনিয়ে ভাল লাগিছে আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অহাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ
আমাৰ এনে EM বাইদেউ আহিছে, MSc ছাৰ আহিছে, আমাৰ সকলো ৰাইজ আহি পেলাই আমাৰ মাজত থিয় দিছে আৰু আমাক কমিটিক সহায় কৰিছে আৰু আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইমানখিনি বেছি মোৰ ফালৰ পৰা ইমানখিনি। নমস্কাৰ। Jiyungbralong BJP Ratchari Asongpen tiket kilong Japan Muchipekangpon election apartment campaign amai kangni po. Di Mahasau District Arlo Jiyungbra BJP Ratchari Asongpen tiket kilong Japan Muchipekangpon election apartment campaign amai kangni po. Phai kunia chiklo ni phai inkoi arni Jiyungbra pathu aklamalong non kivangchi MSc election apartment campaign amai kangni pon along Rupali Langthasa ahin pen Ratpi amai padupon. Bang so amai long BJP ST Morcha Kongchun bang Welson Thiusa pensi mai along kivangchi MSc kilik along Rupali Langthasa phansi ongdung awut pipon pensi pahai pon nang po pusi rat atumaphan than po. Lapen kedamtang MSc Nojit Hujai Jiyungbra constituency arlo kating thur among ke claim kle ajoksi rod atum aning kang samse chepeklang ponsi pini mai along BJP Ratchari Asong along pen MSc kilik along Rupali Langthasa phansi ticket pipon vek nang popusi rat athenu ningche po. Lapen Rupali Langthasa Jiyungbra aradaphan development mate kating thur among claim pon popusi mai along ningche po. और यहाँ पे कार्बी भाई बहन लोग भी है। जैसे पहले से मैं समाज का काम करते आ रही हूँ, चाहे मैं NGO में रहकर हो या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहकर या फिर पार्टी में रहकर, आप लोग सब मुझे पहचानते हैं, सब जानते हैं। अभी मैं इलेक्शन में टिकट मांग रही हूँ इसकी वजह से नहीं, पहले से आप लोग सब मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैंने समाज का काम बहुत सालों से करते आ रही हूँ। इसके लिए आप लोगों को पता है मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। आप लोगों को पता है ये जियुंब्रा में जितना भी कम्युनिटी हो, चाहे डिमासा हो या कार्बी हो या हमारा नेपाली भाई बहन हो या फिर बोरो भाई बहन लोग हो, सबसे मिलके मैंने काम किया है। सबसे मिलके मैंने अभी तक मैं चल के आ रही हूँ। तो मैं समझती हूँ अभी जितना भी हम लोग का जियुंब्रा में इलेक्शन में टिकट मिलके खड़ा हुआ है, सब लड़का लोग खड़ा हुआ है, सब मेल कैंडिडेट है। तो मैं इस पर चाहती हूँ कि आप लोग की तरफ से भी एक सपोर्ट हो मेरे लिए। इस बार पहली बार जियुंब्रा से एक महिला कैंडिडेट निकल रहा है, एक महिला टिकट मांग रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भी मेरे साथ ही है, आप लोग का सपोर्ट है मेरे लिए, मुझे ये बहुत विश्वास है। और मैं हम लोग का जो पार्टी का जो लीडरशिप है, चाहे वो सेंट्रल का हो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो JP नड्डा जी हो, चाहे वो भूपेश कलिता जी हो, चाहे वो हम लोग का CM देवला गोड़ोसा जी हो। Sonsi BJP atiket non amat ke bangke thomsi hangpon bom. Seta non ki khibom MSc Nojit Hujaita tiket hangpon ji. Seta Rupali Langthasa pen ongdung arat chepaklangpon tiket kelong chephan. Sonsi di Mahasau District along BJP Kongchun bang Arpusi non amat ke Rupali Langthasa khipon bom. Lapen kedamtang arni pusitami Jiyungbra arat atumaphan do de sang sepen kam klempon bom pusi rat athengnu ningjepon. Lapen BJP pen ke Rupali Langthasa si tiket longvek po lapen MSc anghoi longvek po pusi rat athengnu ningje. Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. नहीं देखिए अभी टिकट तो सभी मांग रहा है। अभी हम लोग का जियुंब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 3 लोग मांग रहा है। तो मांगने का तो सभी का राइट है। हम लोग का संविधान में ही लिखा हुआ है कि मांगने का जिसका एज हो गया है 25 वर्ष 25 इयर्स क्रॉस हो गया है वो MP इलेक्शन में टिकट मांग सकता है या MLA इलेक्शन में मांग सकता है। और शायद हम लोग का जो काउंसिल का इलेक्शन में या पंचायत इलेक्शन में टिकट मांगने के लिए शायद 22 इयर्स ही काफ़ी है। तो मांगने का सभी का राइट है, लेकिन मुझे लगता है अभी जियुंब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी टिकट मिलने का राइट सबसे ज़्यादा मेरा है क्योंकि पार्टी का काम मैंने बहुत सालों से करती आ रही हूँ। साथ ही साथ मैं अभी प्रेजेंटली अभी BJP डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे विश्वास है हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम लोग का लीडरशिप के ऊपर, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो JP नड्डा जी हो, चाहे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे वो
भवेश कलिता जी हो, चाहे हम लोग का काउंसिल का CM देवोला गोलोसा जी हो, चाहे वो हम लोग का BJP डिस्ट्रिक्ट डिमा हासाव का प्रेसिडेंट डॉम्फेनाथ हसन जी हो, सभी का लीडरशिप के ऊपर विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पार्टी के लिए काम किया है उनको ही टिकट मिलेगा। और आप लोग तो आज देख ही चुका है कि 2 पुलिंग का कंबाइंड मीटिंग हो रहा था आज, लेकिन आज ही ख़त्म कर देगा। इसके लिए बाकी पुलिंग का भी बुला लिया है। कल ही एक दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दिया गया है मेरा जो सपोर्टर्स है वो लोग, तो एक दिन पहले इंफॉर्मेशन देके भी इतना लोग आया है। और किसी किसी गांव में तो शायद सुबह ही इंफॉर्मेशन पहुंचा है, जैसे कि एक गांव है मानायुंग हाटी बोल के, वो लंबिंग से होके जाना पड़ता है, तो वो गांव से भी आज सुबह इंफॉर्मेशन मिल के आया है। और 1-2 गांव ऐसा है कि जहां पे गाड़ी नहीं पहुंचता है, वो लोग पैदल चल के मेरे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आया है। मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले से मैं समाज का काम करते आ रही। Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu